हेलो एवरीवन। जो पिला माने ओडिशा आदर्श विद्यालय षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुचंती से पिला मानक पई ए भिडियोटी बहुत इम्पोर्टेंट अछि। तो पिला माने तुम मानकर एई मार्च मासरे तुम मानकर हाफ इयरली एग्जाम हबार अछि। तो तमर हाफ इयरली एग्जाम पई आम यूट्यूब चैनल रे सबु सब्जेक्ट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपलोड करा जिवो, जहा फल कि तुम एग्जाम रे एई टाइप रो क्वेश्चन ही आसीबो। तो जो पिला माने चैनल रे न्यू अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल कि मु जो जो सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर आनिबी तुम मानक पाखरे प्रथम नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। तो पिला माने देख कौन लिखाई ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन आमर वार्षिक परीक्षा पाई एटा को वर्षर 2022-23 माने पूर्व वर्षर क्वेश्चन पत्र आलोचना करिबा। तुम ये रोल नंबर लिखब है, तुम श्रेणी ये लिखाई षष्ठ, पूर्ण संख्या फुल मार्क हूँ 80, समय तुमको केते समय दब 3 घंटा तुमको टाइम दिज्व एग्जाम रे है, 3 घंटा भितर सब क्वेश्चन कंप्लीट कर। तो चलो आज आम ओडियार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आलोचना करिबा। तो देखिपु पिला माने क विभाग आलोचना करिबा। देख क विभाग कौन देछि तुमर 1 मार्किया 5टा क्वेश्चन पचार तुम से 5टा कले तुमको 5 मार्क मिल। फास्ट देछि अनुच्छेदटी को पढ़ी जेकोसी 5टी प्रश्न दियो। अनुच्छेदटा प्रथम आम पढ़ा। सांबंकर सूर्य पूजा पृष्ठभूमि रे एक पौराणिक कहानी रही। थरे नारद मुनि श्रीकृष्ण को देखा करने को द्वारिकापुरी जाइथिले। द्वारिकापुरीर बहुद्वार मध्यरु पंचम द्वार रे कृष्णकर पुत्र सांब द्वारपाल रूपे सुरक्षा दायित्व रे थिले। नारद महर्षि एही द्वार बाटे श्रीकृष्ण को देखा करने को जीवा समय रे पुत्र सांब नारद मुनि पथरोध कले। पितांकर आदेश न मिलैबारु परे से तांको छाड़ी पारिबे नाही बोली कहिबारु नारद मुनि क्रोधित होई तांको भस्म करिदेबार भय प्रदर्शन कले। एणु सांब बाध्य होई पितांक शयन कक्ष को जाई अनुमति आनिबा पई बाहरी पड़िले। पिता श्रीकृष्ण से समय राणी सह व्यस्त थिले। समय से अप्रस्तुत अवस्था रे उठी पड़ी क्रोधान्वित होई सांब को कुष्ठ रोग हो बोली अभिशाप देले। किंतु परवर्ती समय रे सांब निर्देश जानिबारु दुख प्रकाश करी नारद मुनि को सांबंकर मुक्ति विषय परामर्श कले। यापर सांब अर्क क्षेत्र रे सूर्य को पूजा करी कृष्ण रोगरु मुक्ति लाभ कले। तो ये आम ये अनुच्छेदटी को पढ़ीदे। नेक्स्ट यही अनुच्छेद को बेस करके से 5टा क्वेश्चन आमको पचार। देखा कौ कौ क्वेश्चन देख। फास्ट क्वेश्चन देछि नारद मुनि श्रीकृष्ण को देखा करने को केउठिक जाइथिले। नारद मुनि श्रीकृष्ण को देखा करने को द्वारिकापुरी जाइथिले। श्रीकृष्ण का पुत्र केउ द्वार जगिथिले। श्रीकृष्ण का पुत्र केउ द्वार जगिथिले। केउ द्वार जगिथिले पंचम द्वार रे जगिथिले। कोडी पंचम द्वार रे जगिथिले। मुद्रा लिखि दोजी पंचम द्वार रे जगिथिले। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन श्रीकृष्ण का पुत्र का नाम कौन। श्रीकृष्ण का पुत्र का नाम हूँ सांब। कौन सांब। तापर आईभी नारद मुनि कहीं क्रोधान्वित हो गले। कहीं क्रोधान्वित हो गले नारद मुनि को पथरोध कले किए सांब कले। आ पिता आदेश न मिलबारु से छाड़ी पारे ना बोली कहिबारु नारद मुनि क्रोधित हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीकृष्ण निज पुत्र को कहीं अभिशाप देले। कहीं अभिशाप देले कारण श्रीकृष्ण शोइथिबा समय रे सांब पशिजिबारु से कहले अप्रस्तुत अवस्था उठी पड़ी क्रोधान्वित होई सांब को अभिशाप देले। सांब किपरि रोगामुक्त हेले। सांब अर्क क्षेत्र रे सूर्य को पूजा करी कृष्ण रोगरु मुक्ति पाइले। अर्क क्षेत्र पिले माने कोन अर्क क्षेत्र होई तमरा कोणार्क है। कोणार्क जहाँ आम कोणार्क कहूँ ताकू भी अर्क क्षेत्र कुहा जाए। जानि पारल अर्क क्षेत्र किए अच्छा सूर्य देवता अच्छा जानिले। नेक्स्ट 2 नंबर देखिबा। देख 2 नंबर कौन देछि उत्तर पर्यायरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। आमर गद्य पद्य गल्प एकांकिकार जेकोसी 10टी आमको देछि। आमर 10टी करवा 10टी 10टी ठीक कर दौज तुमको 10 मार्क मिल। ओके पिला माने फास्ट आई नंबर क्वेश्चन देला मेघ माने केउठी मिलित हुअंती। केउठी सागर रे ना शून्य पथरे ना स्थल पथरे ना जल पथरे। केउठी मिलित हुअंती शून्य पथरे मिलित हुअंती। नेक्स्ट 2 आई मणि केउठी साइता होई रहिछि। मणि केउठी साइता होई रहिछि
ମଣି ଖଣିରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଧୂଳି କିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଧୂଳି କେମିତି ପଡ଼ିଛି? ଗୋଲାକାର ଭାବରେ ନା ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ନା ବର୍ଗାକାର ଭାବରେ ନା ଆୟତାକାର ଭାବରେ? କି ଭାବରେ? ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ। ଆଇଭି ସବରକରଙ୍କୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନା ଶିବାଜୀ ନା ନେତାଜୀ? କାହା ସହିତ? ଶିବାଜୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। କେଉଁ ସଂକେତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଏ? ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂକେତ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ? କେଉଁ ସଂକେତ? ରେଡ଼ିୟମ୍ ଟେପ୍ ନା ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ନା ସବୁଜ ଆଲୁଅ ନା ନାଲି ଆଲୁଅ? ସବୁଜ ଆଲୁଅ। ବୁଝିଲ? ଜାନକୀ ଭାଇ କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ? କ ଭିକ୍ଷା କରି, ଖ ସିଲେଇ କରି, ଗ ବାସନ ମାଜି, ଘ ଘର କାମ କରି। କେମିତି? ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ପୋଷୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନରେନ କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1885 ନା 1863 ନା 1893 ନା 1866? କେତେ? 1863 ମସିହାରେ ନରେନ ବା ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଦେଖିବା। ମିତ୍ରମେଳା ନା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ? କ'ଣ? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠି? କଳାହାଣ୍ଡି ନା କୋରାପୁଟ ନା ମାଲକାନଗିରି ନା ନୂଆପଡ଼ା? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ହୋଇଥାଏ? ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଦେଶ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପରିଚିତ? ମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସେଇଠି ହିଁ ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ନା। ତ ଗ୍ରୀସ୍। ହେଲା। ଗ୍ରୀସ୍ ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାଇ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣା ମାଲେଶ୍ୱରୀ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ନା ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ନା ସନ୍ତରଣ ନା କ୍ରିକେଟ? କ'ଣ? ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ପାଇଥିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ। ନେକ୍ସଟ XII ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜୟ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ପୁରୁ ନା ସେଲୁକସ୍ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ନା ସେନାପତି? କାହାର ଏଇଟା କଥା ଅଟେ? ଏଇଟା ଆମର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର କଥା ଅଟେ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଇଛି ଯେକୌଣସି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନରୁ ପଚାରିଛି। ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନରୁ ପଚାରିଛି କେତେ ମାର୍କ? ଯଦି 5ଟା ଠିକ୍ କରିବ ତୁମକୁ 5ରୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ହେଲା। ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ମାନେ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମେ ବାହାରି କରିବା? ସେ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ୟା ଭିତରୁ? ଆମର ଏଇ ଜାତୀୟ ଖଟା ହେଉଛି ତା'ର ଠିକ୍ଟା। ହେଲା। ହାନିର ବିପରୀତ କ'ଣ? ହାନିର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଲାଭ। ହେଲା। କ'ଣ? ଲାଭ। ନେକ୍ସଟ ବରଷାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ବରଷାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ହେବ ବର୍ଷା। ଖଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇବି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଆଇଭିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ଦିନକର। କ'ଣ? ଦିନକର। ନେକ୍ସଟ ନବ ଜଳଧର ଏଥିରେ ଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ନବ ଜଳଧର ବିଶେଷଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନବ ହେବ ବିଶେଷଣ। VI ଧୀର ସମୀର ଏଥିରେ ଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ଲେଖ। ଦେଖ ଧୀର ସମୀର ଏଠି ସମୀରଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସମୀରଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଧୀରଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥା। ନବ ଜଳଧରରେ ବି ଆମର ବିଶେଷଣ ହେଇଥିଲା ନବ, ଜଳଧର ଆମର କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଧୀର ସମୀରରେ ତାହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେଉଁଟା? ସମୀର ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ 10ଟିର। ତ ଏଇଠି 10ଟିର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲେ ତୁମକୁ 10ରୁ 10 ମାର୍କ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ହେଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଆଇ ସିଂହଦ୍ୱାର କେଉଁମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥାଇ କେଉଁମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପରିବାରର ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ମାନେ କିଏ? ପରିବାରର ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ମାନେ କିଏ? ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତ୍ରିପୁଲାଇ ନଈ କୂଳରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି? ନଈ କୂଳରେ ଆମର ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କେଉଁ ଫୁଲ ପିଲାମାନେ? ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ ଧୂଳି କବିତାର କବି କିଏ? ଧୂଳି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଦେବୀ।
नेक्स्ट राजा महाराजा माने जीवन शेष आश्रय क्या नहीं कृतार्थ मणुले क्या मुनिवन तज्जया तापर इंजिन चालित गाड़ी चलैवाई चालकर सर्वनिम्न बयस के सर्वनिम्न बयस हूँ 18 वर्ष तापर सभरक आंडामान जेल केते वर्ष कटै केते वर्ष पिला माने आमर 18 वर्ष कटै बिलेर एपरी नाम कहीं कारण बिलेर माँ काशीर बिलेश्वर महादेव को पूजा करी पुआ पाइथिले बोली ताका ना कौन रखिथिले बिले रखिथिले। नेक्स्ट आईएक्स आलोक शोषण प्रक्रिया वृक्षलता कौन करती आलोक शोषण प्रक्रिया वृक्षलता माने अंगारकाम्ल ग्रहण करिकी अम्लजान छाड़ती बुझिपार। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट देखिए वृक्षरोपण अधिक पुण्य काम बोली कहीं कहुई कारण वृक्षलता आमको अम्लजान दौची वृक्षलता आज आम बंची तेणु वृक्षरोपण अधिक पुण्य कार्य बोली कहुई। नेक्स्ट एक्साई ग्रीस देश में ऑलिव डाल को कहार प्रतीक बोली भाव जाए कहार प्रतीक आमर शांतिर प्रतीक कहार शांतिर प्रतीक हूँ ऑलिव डाल कार शांतिर बुझीपार। नेक्स्ट ओडिशार संस्कृतिर प्राबंधिक किए ओडिशार संस्कृतिर प्राबंधिक होउछन डॉक्टर चारुवाला मुहांती आशा करछु पिले माने बुझीपारथिबो। नेक्स्ट देखिबा ख विभाग देखो ख विभाग कौन देछि हमर जेकोसी 15टी प्रश्नर उत्तर 2 किंबा 3टी वाक्य रे लेख है 15टी कले तो गोटा हो 2 मार्क 15टा तो कले तुमको केते मार्क मिलबो 30 मार्क एठी मिल जिवो। ख विभाग प्रथम आई क्वेश्चन देछि वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंक सार बोली कहीं कहुई पिला माने वर्षा ऋतु रे पृथ्वी शस्य संपदर भरपूर हो जाए वर्षा ऋतुर जलदान फल विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य उत्पन्न हुए प्राणी और उद्भिद जलर जलकष्ट आउ खाद्य भावरू दूर हुए तेणु वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि एठी कहिसंती। नेक्स्ट जीवन धारण करने जन्मभूमि आमको कौन दिए जीवन धारण करने जन्मभूमि आमको खाद्य फल प्रदान करे ताहार वायु आम निश्वास प्रश्वास प्रभावित हुए तार शीघ्र स्वच्छ जल आमर शोष दूर हुए तापरे निर्विकार भाव धूलिकणा कौन सहे निर्विकार भाव धूलिकणा पृथ्वीर सकल जीवजंतुंकर धरा उपरे पड़िथिबा पादधूली को पादधूली छुए आमर लोक मैंने जो जीवासवा करती से क्या उपर जीवासवा करती धूलिकणा उपरे कारण तांका पाद पीड़ा भी धूलिकणा आमर सहे है। तो नेक्स्ट भारतीय भावुक मैंने कहीं प्रकृति को प्रेरणार उत्स बोली कहते क्वेश्चन पे भारतर भावुक मैंने कहीं जंगल को प्रकृतिर उत्स बोली कहते कहीं कारण भारतीय भावुक मैंने प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण करछंती क्वेश्चन हाँ ग्रहण करछंती कारण से दृष्टि रे प्रकृति निर्जीव बा जड़ नुह बरं ताहा एक महाशक्ति रूपे विद्यमान होई मुहूर्त प्रेरणा देउथला प्रति मुहूर्त प्रेरणा देउथला यह सांगे सेमानकर सहित प्रकृति सहित घनिष्ठ मिलन होइथिबारु सेमाने विश्व प्राण निज प्राण और निज प्राण विश्व प्राण को अनुभव करिपारु थिले जानिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि गरीब बालकटीर वेशभूषा केमिति थिला देखले पिला माने कौन देछि गरीब बालकटीर वेशभूषा केमिति थिला गरीब बालकटी छिंटा लुगा खंडे पिंधिथिला महिला बुक चाटिए हाथर धरिथिला तार बन गोरा थिला से सुस्थ सबल मध्य थिला मात्र 2 दिन धरी खाई नथिबा फल रे तार मुह सुखिला देखा जाउथुला। नेक्स्ट 2 चकिया यान बसिले कि सतर्कता अवलंबन करिया पड़िबो तमे 2 चकिया यान बसिले कौन कौन सतर्कता अवलंबन करिवो ताकू लेखिबो कौन 2 चकिया यान बसिले आम कौन को सतर्कता अवलंबन करिबा जनक मोटरसाइकेल पछरे बसी गला बेले सतर्क हो जाको पड़े पछरे बसी गप करिबा चालक को अन्यमनस्क करिबा हाथ गोड़ हलाइबा फल भारसाम्य नष्ट होइथाय तेणु एपरी करिबा नाही जहा फल कि हमको दुर्घटनार सम्मुखीन होबाको पड़िबो। ओके नेक्स्ट बंदी निज देहरु जामाटी काढ़ी दर्पण आगे झुलाई देले कहीं झुलाई देले
ସ୍ନାନାଗାରର ଦର୍ପଣଟି ଏପରି ଭାବେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଯାହା କରିବ ପ୍ରହରୀ ବାହାରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ବନ୍ଦୀ ଜଣକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପଳାଉଥିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରହରୀ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଦେହରୁ ଜାମାଟି କାଢ଼ି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଲୋକମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ? କେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ? କେଉଁ ପାଇଁ? ତୁମେମାନେ ଭାବ କେଉଁଥିପାଇଁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ? ମୁଁ ଆନ୍ସର କହୁଛି। ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ସତ୍ୟଟି ପାଇଯିବାରୁ ୟୁରେକା ୟୁରେକା କହି ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଧାଇଁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସରଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ତ। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସରଟା ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର କହିବାକୁ। IXଟା, ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? କାହାକୁ? ବିବେକାନନ୍ଦକୁ। କାହିଁକି ମାନବ ଜାତିର ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ? କାହିଁକି କହିଲେ? କାରଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବାଣୀ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମସଭାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ମାନବର ସେବା ହିଁ ମାଧବର ସେବା, ଏହା କହି ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ X ନମ୍ବର, ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କି ଲୋକହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? କି ଲୋକହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ 1897 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ନାମକ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅସୁରତା ନିବାରଣ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସାମ୍ପ୍ରସାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ତାପରେ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ସବୁଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କହିବାର ଯଥାର୍ଥଟି ଲେଖ। ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ସବୁଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କହିବାର ଯଥାର୍ଥଟି ଲେଖ। ବୃକ୍ଷଲତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରେ, ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଓ ଜୀବନକୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସବୁଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରେ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଶୁଦ୍ଧତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପତାକାରେ ଯେଉଁ ବଳୟ ଅଛି ତାହା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପତାକାରେ ବିଭିନ୍ନ ବଳୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ 5 ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଲାଲ, ନୀଳ, ସବୁଜ, ହଳଦୀ ଓ କଳା ରଙ୍ଗ। ଏହି 5ଟି କେଉଁ 5ଟି ଦେଶ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି? ମହାଦେଶ ପାଇଁ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏହି 5ଟି ମହାଦେଶର ପ୍ରତୀକ। ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରୀଡ଼ା କେଉଁ ଦିଗରେ ସହାୟତା ହୁଏ? କ୍ରୀଡ଼ା କେଉଁ ଦିଗରେ ସହାୟତା ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଭାବ। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ଓ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ସହାୟତା ହୁଏ। ଏହା ଯୁବ ସମାଜକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହିତ ଶରୀର ଗଠନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଜାଣିଲ। ନେକ୍ସଟ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ନାନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ୟ, ଦୟା, ନିଷ୍ଠା, ପବିତ୍ରତା ଆଦି ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟେ। ସମାଜରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ଏହା ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଏକତା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ? ଏଇଟା କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଦେଶରେ କାହିଁକି ପରିଚିତ? ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଦେଶରେ କାହିଁକି ପରିଚିତ? ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବି ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ସୁଖ କାମନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି, ସମତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଛି। ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ, କାଜୀଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସୁଲତାନ କିପରି ପାଳନ କଲେ?
केमिति पालन कले काजीकर आदेश को सुल्तान मुंडपाति सही नेले से सही समय निजक विधवा नारीर पुआ भाव में ग्रहण करी बंचिबा जाए तार दायित्व ग्रहण करने राजी हो गले। जानिल नेक्स्ट लास्ट नंबर देखा केउ कारण जो आलेक्जेंडर भारत आक्रमण करने असमर्थ हेले। भारत वर्षर राज्य राज्य मध्य एकता और बुझामणार अभाव परिलक्षित होता तेणु से ही सुजोग को हाथ छड़ा नक आलेक्जेंडर भारत आक्रमण करने समर्थ होते। नेक्स्ट देखिए पिला मैंने कौन अच्छी नेक्स्ट पिला मैंने ग विभाग आमको कौन देना सरलार्थ देती पद्यरू सरलार्थ देती पद्यरू यहाँ देती गोटे देती अमृत पाणी कदली लवणी संगत गोली अथमा गोटिका पुली खंड संगे भुजाई भी सरहे किंबा ता और कर सकल चाप नेबार सही दक्षम शिर गोटे ठीक कले तुमको 5 मार्क मिल ए दुटा भर तुम जेकोसी गोटे कर गोटे कहीदे तुमको बास सिंपल फास्ट तुम लिख अधामा पाणी डट 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 सरहे तापर लिख संस्कृत पद्यटी भक्त कवि बनमाली दासकर रचित प्रभावित अवकाश आसी तापर लिख एठार माँ यशोदा श्रीकृष्ण को निदर उठिला पर जो सब स्वादिष्ट खाद्य खुआइबे से विषय में कहते तार भीतर डिस्क्राइब कर राति पाइलानी अचेत कृष्ण निद्रा त्याग करना तेणु जनवाई माँ कहते हे बंशीधर मंदिर में शुआ गचरे काऊ कोइली कुकुड़ा मैंने बारंबार डाकिले तुम्हें शीघ्र उठी जाओ ये टाइप लिख। नेक्स्ट सकल चाप नेबार सही दक्षम शेर यहाँ कौ विषय आसी मैंने यहाँ आमर आसी धूली लिख सकल डेड शिर तापर लिख संस्कृत पद्यांशटी नारी कवि विद्युत प्रभा देवींकर धूली कवितारू आसी एठार धूली क्या माने एठार धूली सबू कष्ट सही नवा कथा एठार कहुई विषय डिस्क्राइब कर जानिल। नेक्स्ट तापर गद्यरू देती गोटे ठीक कले 1 मार्क सॉरी 5 मार्क तादर गोटे तुम यदि कर 5 मार्क मिल जाव। महाराष्ट्र कौन शिवाजी जन्मग्रहण कर विश्वविजय आम विवेकानंद आसी यह समस्त को एकता राज्य बांधि दिए ओडिशा जो पर्वपर्वाणी चैप्टर आसी यहाँ करदेव पिला मैंने। नेक्स्ट तुम घ विभाग देती घ विभाग कौन देती तुम घ विभाग में जेकोसी गोटे प्रबंध लिख प्रबंध कौन तुम माने जो रचना तुम विद्यालय कि उत्तम छात्र कि तुम प्रिय बही विषय लिख रचना है यहाँ आशा करूँ तुम मानक आसब। नेक्स्ट दरखास्त तो तुम भलसे जानी जेकोसी गोटे विषय दरखास्त लिख कि पत्र यहाँ तुमको देती पत्र यहाँ तुमको देती दरखास्त कौन देती भल पढ़ाई उपदेश से सान भाई निकट को पत्र लिख प्रिय धर संदीप तापर लिख मोर भल पाइबा नेब तापर सब तुम डिस्क्राइब कर तार लिख आशा करुँच तुम से भल एमती सब तुम डिस्क्राइब कर लिख तापर नेक्स्ट देती तुम घरे होइथिबा चोरीर अनुसंधान लिख माननीय श्रीजुक्त तुमर जो थी जो पुलिस धर आम जाजपुर पुलिस अधिकारी ता तले तुम जगह ना लिखिदेव जाजपुर तापर विषय लिखिदेव चोरीर अनुसंधान निमंते तापर महाशय नवेदन कारण है आम यही गाँव बासिंदा लोक टू आमर एमती आम घर चोरी होती तो यही टाइप लिखिदेव तुमको सियोर 5 मार्क मिल जाव। तो आशा करा मैंने आज ये क्लास रे आम साहित्यर समस्त प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आलोचना कले नेक्स्ट टाइम अलग जो सब्जेक्ट रहा तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा आ जो मैंने यही क्वेश्चन पीडीएफ पाइबा चाहते आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे मुझे टेलीग्राम चैनल लिंक को डिस्क्रिप्शन में देदेवी। ओके पिला मैंने तुम एग्जाम तुमको ऑल द बेस्ट टेक केयर।